Mali News Jabran la Jabaro amun sogole no awna shu ani kle oni nyakuma bi talate utokalo kle bi sabasa amba fla ani muwan fla kuna foni folo Mali admin bamagachu karla nyona tesit marala ni amboray shogel ko gala maiga ni ado kun fla de ale mangene mungene be shogel ko gala maiga la abe Mali kono wa be Mali ko kam kuna foni wala ni amunu di awma an flash fu kon nana kuna fon damne na ekolta dati jonjo o ma fofolo kunu Mali ministre mi sigilindo ekol ko kama alega secrétaire général ni akilna jikike ekolta dati ka ni oye septembre kalo kilita ani woroy ga o ko be mo chama ma bar sabula mo ya ira ka fo ko ekol datukuna ala makalo kilimo ko tisela ta chuga shila septembre kalo ina ni ira ta jate ni kuma kon fora kabini salu ga yele mari dona ekol ta chuga wala bar sabula ekol kun kan datu juin kalo ma ekol datu ko fo juin kalo an ma kuna foni nga fo kun dati ko folen koni ale kon masabati an kuna foni soro ko alamsanata gouvernement ale mo mo ndaka ngado ekol ko kuma la olu kan nyogonye kasige dati jonjombo ekolta koka na kuna foni misoro la ana bako da au kuloka au bisimila wa flash info konnana comme ñu ko fo ina kuma damnena Mali armée alini ba makachu karla nyona kunu tesit marala ni ba makachi shu biduru kontra yeno biso madaina kunu Mali armée ga patrouille do ni abondele oika ikunra tesit kan ore ogun konnana ba makachu ye jambla munena amba fuma ko embuscade Mali armée ga patrouille bina embuscade kono na amadaja ba makachu la barsabula mare armée tatu ko sebe bamaka chiula ay kuna foni mi yero soro ko inka o ko ne kuna fon dumay barsabula wayra ko ko kunu la fe Mali armée bamaka chiuba kelela ni o wele kera duguna ni ama fo mako inis bamaka chi mo biduru de sara o kelena ni re yaye ga fo bamaka chiu tanu wa shuwi o de asoro shuma cha barsabula bamaka chi shu biduru o de konteda dugudum fe bi so madaina nga mi ngoni Mali armée kono nga patrouille o lugon mi mangon dona tesalit bi so madaina Mali armée rema kuna foni ngon dini ko inka nga ngoni kuna fon telmay kon soro gacha de fe ni o jakulu mum bi ga Mali armée jugor ma dunu ko sebe wa kelen nuna amo la donia ka fofene ko kun lele oy Mali armée ye muso flamne o muso flam marfa de kuma ubolu ni o kun kono na Mali armée patrouille ka o kunda tesitka ni o de la bamagachu ye u attaquer nga o manimisa ama kuna foni ya ka fofene ko Mali armée ni bamagachu karla nyona asongo ni o bamagachu groupe ye état islamique au grand sahara Mali armée ni teri jakulu daw ni bamagachu ye mukan ganyona ko sebe asalata kononana ni bamagachi mo fla sara ula mo nani o minena muto tanduru o jinna mo fla jogi ko sebe ni Mali armée o luta kana ni o luye asongo dokotoro sula alsa ame do wodi ke ala ga sebe adi Mali sora suma ni bamagachi kelena kuna fungi flana obitana ye boli Madame Boire Félicissou ni ale kunye Mali ministre de l'économie et des financiers yimbiga ga wakati la ale kumana agina jigina salo utikalo kile muwa ani woro Madame Boire Félicissou ale ni sumeli bube maiga tike kera ulukan justice fe ka udatu kalo sheki o kofe ale sumeli bube maiga ga miniji doya sankele o kofe Madame Boire Félicissou ale kondatu leno alsa nga akun kumana ay lettre do bo lettre mkono abe woli bla colonel Assimi Goitama ni abayira ka fa lettre kono ko wa aliga kiri tigete kwato aliga kuma wala saka segan ko yichenda bela jelen kuloka Madame Boire Félicissou aka kuma kono na ayira ka fo ko sankele ka musomne ka ba den koro kata datugo ko e wali mina ka gele ko alima boli Mali justice ni alima do ko bar sabula depuis ni 2015 afara ko ale nobina mine bar sabula ko aybiga wardu Madame Boire Félicissou akon ko kale gon manini jamana kuntigi fe ko alega dossier na je wala sa ale bise ka kuma chogo yamna Madame Boire Félicissou amada odroma a lettre gonna na ayira kafu ko boli ko musum sen badini minene ko budatu bar sabula ko uye udde faka ko yide faka o wali mtibe gan kam mo mine ka datu ka san chamambo date do a kuma na foi sedunte ayeka avukata wa warta bulu ko avukata ko wali mchamain jamana kono ga kale gon bani jamana kutigi feni o colonel Assimi Goita ugato alega kuma awa ale ba nyini ala fe ala kana ale faka kasoro ni ko inchi mada keneka ni ngoni Madame Boire Félicissou ga wole mada ka nyeshi colonel Assimi Goita ma kuna foni sabana Mali premier ministre Shogel ko kala maiga ale kon mangene ni mo ko chama yede ko mo gere nyini ngapa na suga mi Shogel ko kala maiga na wali manabi Mali kono ube nabi Mali koka kuna foni konsola o ko inka kuna foni dilabado ni ale to ko Serge Daniel ale kuna foni jonjon di Shogel ko kana
bana in kan o de ye bana min choguel kokala mayiga la ni dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ma ko AVC ischémique o ye bana min bɛ se ka jigin mɔgɔ sen kan walima i bolo Serge Daniel Gane kunnafoni kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na ko sisan ko choguel kokala mayiga ko a bɛ rééducation de la rééducation ni ale ye fɛn ye dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka i dɛmɛ i bɛ se ka kuma cogoya min na ni o y'a sɔrɔ ni i nɛn ka girin i da kɔnɔ AVC accident vasculaire cérébral ale ye crise min na bɛ se ka jigin mɔgɔ sen kan wali i bolo AVC danfara min bɛ ale ni crise cardiaque ɲɔgɔn cɛ o de ye crise cardiaque ale bɛ mɔgɔ minɛ i cœur de la nka AVC ale bɛ mɔgɔ minɛ i cerveau de la choguel kokala mayiga ka nin bana in kɛlen don ka maliyɛn caman jɔ bari sabula dɔw tun b'u yɛrɛ ɲininka ni o y'a sɔrɔ ni a bɛ Mali kɔnɔ walima ni a bɛ Mali kɔ kan fo ka taa bana in yɛrɛ kun kɛ sujet de débat ye anw ma ladɔnniya k'a fɔ ko AVC o de bɛ choguel kokala mayiga la wa an filɛ wagati min na ko sisan a bɛ dɔgɔtɔrɔw ka bolo kan ni ye denmisɛnnin dɔ ye ale sigilen bɛ Mali kɔ kan maliyɛn don n'an b'a fɔ ma ko diaspora ale ye bataki dɔ kɛ bataki min kɔnɔ a bɛ nɔgɔya da kɛ k'a ɲɛsin choguel kokala mayiga ma an ka jɛ an ka ale lamɛn nka a bɛna kuma nanzarakan de la. Mes cordiales salutations au peuple malien, africain et les peuples du monde. Je suis l'ambassadrice de la jeunesse africaine, consciente, vaillante et engagée dans la diaspora. La jeunesse africaine se joint à moi pour souhaiter une meilleure santé et un prompt retour à la primature du Mali à notre leader, l'espoir du continent africain. Son Excellence Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre, chef du gouvernement souverain malien. Nous tenons à vous exprimer notre soutien total pour votre bravoure, votre courage, votre veillance, votre héroïsme et votre engagement au service du peuple malien et africain. Votre célèbre et historique discours à la tribune de l'ONU a fait trembler les mythes et les réalités de l'impérialisme colonial et occidental. Nous vous invitons à de ne pas nous lâcher à l'aube de la bataille d'une nouvelle ordre mondiale. Le peuple malien connaît depuis 2012 une crise multidimensionnelle qui n'est toujours pas arrêtée et qui continue de se propager sur l'ensemble du territoire national. Actuellement, notre ambition est de contribuer à l'émergence d'un faisceau de dynamique d'une nouvelle qualité de ressources humaines susceptibles de relever les défis actuels. Nous vous envoyons plein d'énergie positive et nous lançons un appel solennel à l'union sacrée de tous les peuples maliens et africains comme l'atteste notre hymne national, un peuple, un but, une foi. Pour une Afrique unie, le Mali d'hier, le Mali d'aujourd'hui, le Mali de demain, le Mali éternel, devant lequel aucun ennemi ne tiendra. Vive le Mali, prospère, en paix dans une Afrique libre et indépendante. Que le Tout-Puissant miséricordieux dans son infinie bonté vous glorifie. Son Excellence Monsieur Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre, chef du gouvernement révolutionnaire insoumis du Maliba. Reposez-vous bien, ressourcez-vous et revenez-nous sous peu. Chers peuples maliens, africains, amis et sympathisants du Mali, merci infiniment pour votre précieuse attention. Kunnafoni nana o bɛ tali kɛ an ka kɛnɛya de kan Mali ministre min sigilen don sanfɛ kalanko kama a y'a yira k'a fɔ ko ekɔliso 8 bɛ yen nɔ ko yamaruya foyi t'olu bolo tuguni ka denmisɛnninw kalan dɔgɔtɔrɔya la ni o ekɔliso 8 ye Institut national de formation Croix-Rouge malienne, école de santé Kala de Bangineda, école de santé Ba Amina Doukouri, école de formation des agents de santé, école de santé Bagari Djagite, école privée de santé de Fana, école de santé Mariam Diara ani école privée univers santé ni école segi mon ko folen won fleni Mali ministre mi sigilen do sanfɛ kalanko kama professeur Amadou Keita ale a yira k'a fɔ ko yamaruya foyi tɛ ninnu bolo gouvernement fɛ ko ka denmisɛnninw former dɔgɔtɔrɔya kalan na bari sabula concours tɛmɛnen ni école kofɔlenw ka mɔgɔ mun taara concours kɛyɔrɔ la sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ma yamaruya foyi di ninnu ma ko ka denmisɛnninw kalan dɔgɔtɔrɔya kalan na comme a bɛɛ lajɛlen b'a kalama Mali dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ kɛlen don min don o don mɔgɔw de kɔni bɛ bɔnɛ u ni na dɔgɔtɔrɔsow la nka banabagatɔ somɔgɔw tɛ fɛn fɔ bari sabula bɛɛ b'a fɔ ko ɲi ta to ala ma ɲi ta to ala ma o de la dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ cayalen don ni communiqué in kɔni dira Mali ministre fɛ ministre min sigilen don sanfɛ kalanko kama u y'a yira k'a fɔ ko ni ekɔliso kofɔlen kɔni filɛ nin ko mɔgɔ si kɔni kana taa i den kɔni bila yen nɔ tuguni ko kalan bari sabula ko gouvernement kɛlen tɛ ka yamaruya foyi di ma o ko kan ko bɛɛ ka t'i den bila ekɔliso la ekɔliso minnu lakodɔnlen don wa ni ekɔliso kofɔlen minnu filɛ nin u bɛ denmisɛnninw former ni y'olu former ni concours sera u b'u bila ka taa ekɔliso wɔɔrɔ de la ka wari di o ekɔlisow ma ekɔliso minnu lakodɔnlen don jamana fɛ walasa u ka ekɔlidenw ka se ka concours kɛ cogoya min na ni kɔni ye baara min kɔni kan ka fɔ kosɛbɛ bari sabula ni gouvernement y'a jɔ a jɔyɔrɔ la nin ko ninnu dankari bɛ se ka kɛ nin ko ninnu na. Kunnafoni duruna o bɛ taa n'an ye Gawo nin y'a kalo damadɔ de fura ko gɛlɛyalen don Gawo kosɛbɛ k'a sababu kɛ banbagaciw ye bon ni sira tigɛ
ni o kɛra sababu ye sira tɛ tuguni ka taa Gawo nka bi talata Gawo pharmacie ye fura sɔrɔ ka sababu kɛ MINUSMA ye fura tɔni 1 transporter ka t'o di Gawo pharmacie la wa sini araba Croix-Rouge olu fɛnɛ bɛna ta ni fura tɔni 1 ka t'o di Gawo pharmacie ma MINUSMA ale ni Croix-Rouge olu kɔni bɛ bolo di ɲɔgɔn ma wa bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ y'a yira ka fɔ ko semaine o semaine ko Gawo pharmacie kɔni fura kɔni bɛ taa di u ma ni o fura hakɛ bɛ se ka taa tɔni 2 la semaine o semaine Gawo pharmacie bɛna o de sɔrɔ ni kɔni ye kibaruya juman ye an bɛna min da aw tulo kan k'o kɛ k'an ka bi flash info kuncɛ ni ne kun ye an ka bi flash info ye k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya mun bɛ k'an lajɛ ka bɔ Kayi aw k'an bɛn don wɛrɛ. حركات التعارف.